Reverend David Dessing. Good morning, mayong buntag sa tanan. Okay. Sayod ko ang tanan kanato, malipayon kayo. Amen? Oh, we are all happy. Not only the Bible says this is the day that the Lord has made, let us rejoice and be glad in it. Labaw pa niya na tungod kay ang atong Dios buhi. Our God is alive, He is risen. And nalipay po kong dako nga nakabalik din He. And we can worship with you today, this very early morning. Kung nasahid ko, alang kanato, alang kaninyo, dili ran lisod nga buntag sayo, magsimba na o himaya diha sa Ginoo. Amen. Oh, kay ang tao nga nakaangkon o kaluwasan, dili lisod alang kaniya, ang pagmataog sayo, pagsimba, pagdayeg sa Ginoo. Amen. Salamat sa Ginoo ni Ana. Before ko magpadayon, akong ibitahon ako makaubanan gikan sa Shekinah Lands Bible College, mo offer mi sa Ginoo niya magtunggan ninyo ang usa ka awit nga dili po ni sila mga sa ato pa mga hustler kay mangantahay. Kabalo ra pod mo kanta mo awit. So mo offer mi usa ka kanta ang pagpasalamat sa gugma sa Ginoo. Kaya kung dili tungod sa iyang gugma, dili siya mo anhin ining kalibutana, i-offer iyahang kinabuhi dito sa cross sa Kalbaryo aron kita makaangkon o kaluwasan o kapasayloan sa atong mga sala. Okay? Palihok, saka kita dinhi. Samtang sila nagaanhi, dako kayo mong kalipay, magpasalamat ka ninyo sa pagdawat ka namo. Dako kayo kinig bahin sa matag usa namo ka mga kinabuhi. Apil na po ko. I am truly blessed with the experience that we have with you these few days, especially may kalabutan sa buluhaton sa Ginoo. Ilabi na ang pagkabig og mga kalag ug ang pagtudlo kanila aron ang matag usa mamahimong disciple ni Kristo Jesus. Kay mo ni usa ka buluhaton nato, especially kanamo nga nagaandam para diha sa buluhaton sa Ginoo.
Amen. Salamat sa Ginoo. Ang gugma sa Ginoo tinuod. Hinaot nga kanunay ato nang mabati. Every day we'll always feel that great love of God towards us. If you have your Bibles with you, palihog abrihi in the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 12 to 20. 1 Corinthians chapter 15 verse 12 to 20. Atong basahon. Nagaingon, but if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. If there is no resurrection of the dead, if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God and that He raised Christ from the dead, but He did not raise Him, if in fact that the dead are not raised. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Then those also have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. Verse 20, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Only igsoon ang pulong sa Ginoo. Let's bow our heads in prayer. Our gracious Lord and loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for this very early in the morning we are able to come together to worship you. Lord, magapamalandong kami sa imong mga pulong karon, and we pray, Lord, nga ang imong pulong o ikaw Ginoo makipagsulti ka namo pinaagi sa imong mga pulong karong buntaga, Lord. I pray that your word will always have a place in our hearts, and as we ponder upon your word today, Lord, we would go out once again with joy and gladness in our hearts, filled with the challenge, Lord God, the challenge that comes from your word. O Lord, bless your servant, bless us all, Lord, as we ponder upon your word today. We pray in Jesus' name. Amen. Kung atong balikan, when we go back, especially to the book of Matthew, in chapter 28, in the Matthew's Gospel, particularly in verse 11, right after the revelation of the Lord's resurrection. If you go to verse 8, chapter 28, nagaingon dito, they left sila mibiya dito sa tomb quickly with fear and great joy, and ran to report it to the disciples. And behold, Jesus met them and greeted them. The women who came to the tomb met the risen Christ, and Jesus told them, do not be afraid. Go and take the word to my brothers to live for Galilee, and there they will see me. Mauni ko itong unang experience dihang nakita nila si Kristo Jesus nga nabanhaw. In verse 11, ngayon dito, and while they were on their way, so naglakaw sila, nakita nila ang gwardya that had guarded the tomb. Gibantayan itong lubnganan. The Roman guard came into the city and reported to the chief priests all that had happened, ang mga nahitabo dito. Ingon niya nga ang the angel had rolled the stone away. Si Kristo nga gibutang dito sa lubnganan nawala. Jesus had gone, and ang bilin dito was only ang iyahang grave clothes. Indeed, the resurrection had taken place. Sa dihang nagniadto sila sa mga elders, they consulted them, and
ingon dito sa mga elders, they gave a large sum of money to the soldiers. The leaders of Israel gave a large sum of money to the soldiers. Ug giingnan nila, mo ni inyong isulti. His disciples came by night and stole him away while we were asleep. Nawala, gikawat ang lawas ni Kristo sa iyang mga disipulo samtang kabi natulog. In other words, kining mga leaders sa Israel, they bribed the soldiers. Now, igsoon, this is the very day the resurrection and pagkabanhaw ni Kristo Jesus happened na hitabo. But that very day, nagsugod na ang gitawag nga walaon ang mahitungod sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. That very day, Satan already nilihok na siya in order to discredit the resurrection of Jesus Christ. Until today, ang kalibutan would like to discredit that. Kasi Kristo Jesus wala na banhaw. Regardless or unsaon Manila sa pagtabon o pagwala niya na dili mapugnan igsoon because ang pagkabanhaw ni Kristo Jesus nahitabo. Jesus indeed has risen from the grave. In fact, when the Apostle Paul wrote in 1 Corinthians chapter 15, nakahibalo siya nga adunay mga di lang pangutana, adunay mga questions. Some members of the church in Corinth were they doubted the resurrection. Ambot ka na to kung nagduwa-duwa ta. Nagduwa-duwa ba ka nga itong Ginoo wala na banhaw? But apparently, the members of the Corinth church, they were doubted the truth about the resurrection of Jesus Christ. So the Apostle Paul wrote in this particular chapter with the effort aron mahigmata sila, maibalawan nila ang kamatuoran na si Kristo Jesus na banhaw gikan sa mga patay. Now, ang pangutana niini, unsa ba gyud ang sa Bisaya kung the significance niini kanato kay sugad kaniya to hangtod karon atong gihapon gitudlo, atong gisangyaw ang pagkabanhaw ni Kristo Jesus. In fact, atong gisaulog. Mumataog sayo aron sa pag-celebrate that we are serving a living God. A while ago, ni kanta ta, because He lives, I can face tomorrow. Ingon pa sa usa ka writer, tungod sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus, aduna kay kinabuhi nga mapuslanon, meaningful life. We have a purpose life. Amen? Dili sayang, uli kawang ang pagkinabuhi nining ibabaw sa kalibutan, bisag daghan pang mga pag-antos, kalisod. Pero sa pikas bahin igsoon ang kamaturan ini atong i-consider unsa kaha kung wala na banhaw si Kristo Jesus. Ingon ni Apostol Pablo, kay nagunahuna ang uban kaniadto nga wala siya mabanhaw. So what if Christ did not resurrect? What if Christ did not rise from the dead? Aduna kita'y gitawag nga bitter assumption. Aduna kita'y gitawag nga mapait nga pangagpas. A bitter assumption. Mura nag-assume lang ka ba? Nahimo nang murag tumo-tumo, pangagpas. Ay, nabanhaw di ay siya. Kung sa inyo ni Paul, kung wala nabanhaw si Kristo Jesus, bitter assumption nga naman, pangagpas lang. Walay pundasyon ang atong pagpangalaga diha sa Ginoo. Ayun niya sa verse 12 and 13. If there is no resurrection from the dead, then Jesus did not rise again. So ang tanan natong gituhuan, hagsa ni tanan. Walay pulos, kay wala may pundasyon. Tanawa ang usa ka building nga walay klaro nga pundasyon. Bisag kuy pa nimo na tumba na. Kay walay klaro nga pundasyon, hagsa dayon. Di lang ingon siya walay klaro nga pundasyon ang atong pagtuo. Verse 14 and 16, 14 to 16, tanawa diha, wala ang pagtuo na to. Walay pulos. Kay nga naman, nagsigita og wali, sigitag tudlo.
diha, tawang lang tanan. Our preaching is in vain. Our faith is in vain. If Christ is still dead, then we are wasting our time serving Him, worshiping Him. Kaya wa man naman ako. Ingon pagani sa usak ka pastor, may pa'y mangulit ta. Matamata tagsayo. Ang uban, Mr. Egg, diba? Sila Mr. Egg. Luto pa kag itlog. Wa man day nabanhaw. May pa'y mangulit. Our preaching, our faith, we're wasting our time. We're even wasting our words declaring that He is alive. And yun ni Paul sa verse 15. Panawa sa inyong Bibles. Not only our preaching is in vain, our faith is in vain. We are false witnesses. In English, so lang na kung kayo parang lain kayo sa Bisaya, no? Baka. Dako kayong baka kang atong gipanulti. False witnesses. We are spreading the message, but dili dahil tinuod. Ikaw ba ng modern karong taon lang na marites? Sikag panulti di dahil tinuod. Dakong baka kiksuon. So, walay pundasyon. Ang atong pagtuo, walay pulos. In verse 17, gingon pa diha, wala tay kapasayloan sa atong mga sala. No forgiveness. Misamot na noon kalain, kamaot kayo. Paul said, if Jesus is not alive, then we are still lost. Sige tagisgot ang atong sala. Kagahapon, kami nag-sharing ni Pastor Charles. Pagmigong gani ang kaaway nimo nga humhog nimo, tingnan nimo. Ipasaylo na ko sa Ginoo, di ba? Akong amigo pastor, ingon niya, ing kaaway, covered by the blood. Pero kung wala siya nabanhaw, yung ni Paul, walay kapasayloan. Ikaw pat in verse 18 and 19, ingon niya, walay klaro nga kaumaon nga itong kinabuhi. No future. Kining verse 18 and 19, bago pa lang ko na mastor, church planter ko dito sa Leyte. Naglingkod ko dito sa plaza. Akong Bible itom. Ang translation, Revised Standard Version. Dito, pinagulat sa ubang mga members ng namin prayer meeting. Friday gito sa hapon. Ino pa itong isang tao. Saan ang Brad? Ano yan, Brad? Bible. Puti na Bible. Ako din meron. Kuha niya ka ng kamay. New Testament na Psalms. Hindi ko din mga Bible. Pero New Testament na. Ang Bible, old and new. Yang approach sa kuha, yun niya nga, ito ka kang Jesus. Yes. Ako kayo kung baba. Yes. Kamo nagtuo kay Kristo. Kamo'y labing makaluoy. Nagpulbaan ko. Third year ko lang ko sa Bible school. Naka-Bible siguluan. Asa naman kita sa Bible. Tanawa sa verse 19, di ba? If only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. Translate sa Bisaya na. Kung niining kinabuhi ang atong paglaob diha lang kay Kristo, kita'y pinakalabing makaluluoy sa tanang katawhan. Kaila ko ba? Kung atong luya day na ko, all these years, malagad ka sa Ginoo. Wala. Hindi ko ba nga? Dali lang, Brad. Ang previous verse sa gisulti, kung wala nabanhaw si Kristo Jesus. If Christ has not been raised from the dead, ang walay pundasyon, ang atong pagtuo, sayang, sige kag wali, sige kag tudlo, waste of words, waste of time. Wala tayo kapasuluan, wala ko yung kaumaon, kaya nga naman, makaluluoy ka. Kayo. Tawigsoon, ining tanan, we have this pait nga pangagpas, nga naman, kung wala nabanhaw si Kristo Jesus. Good, ang chapter 15, wala mo undan diya sa verse 19. You know this? Sa verse 19, if only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. Yeah, bitter assumption. But when you go to verse 20, ingon diya, but Christ has been indeed, but Christ has indeed been raised from the dead.
iter assumption igsoon tungod kay nabanhaw si Kristo Jesus aduna kitay gitawag nga blessed assurance. Sa kanila sa Bisaya. Blessed ulahan nga kasiguruhan ba? Di ba? Nalipay batang ano tay blessed assurance diya kang Kristo Jesus. So kadtong tanan nga gisulti nga walay pundasyon, walay kapasayloan, igsoon kung wala na banhaw. But Christ has indeed been raised from the dead. Therefore ang atong pundasyon nga gibutang diha kang Kristo Jesus is firm, lig-on. Ingon sa usa ka writer, to deny the resurrection of Jesus Christ is to deny Christianity. Kaya ang pagkabanhaw ni Kristo Jesus, the resurrection of Jesus Christ, or our Christian faith hinges on the resurrection of Jesus Christ. Hinges bitaw kada bitaw nagunit sa pagkaan. Kay kung wala nang resurrection, hagsa ang atong pagtuo, ang atong pundasyon. Ang atong pagtuo diha kang Kristo Jesus mamahimong genuine tinud-anay. Ang atong pagwali adunay gahom. Ang atong pagtuo tinud-anay. Ang atong pagsangyaw kamaturan. Ginoo. Tanang mo yung sultihan mo siya mahitungod sa kaluwasan sa mayong balita. I realize nga ang pagkabanhaw ni Kristo Jesus, Paul, nakita na ni Paul ang connection between the resurrection and Jesus Christ and the gospel. Diba? Chapter 15 verse 3, magsugod diha ang gospel ni niya, si Kristo niya ni kalibutan yang gugma nabuhi ni kalibutan na ilansang sa cross paghuman niya na ang pagkabanhaw niya ubalik karon pagbuhat. Not only our foundation is firm, our faith is genuine, ang kapasayloan sa mga sala, our forgiveness in Christ is accomplished. So, in the Lord Jesus Christ, we are no longer lost in our sins. We can stand, we can declare, God has forgiven me. I am delivered by His blood. I have been justified by His life. Ay mo akong matarong. Pagkakas mo sa kapitira ng pastor, dili na maganda tarong. Magpatarong-tarong ka lang. So, by virtue of the Lord Jesus Christ in our lives, nahimo tang matarong sa tubangan sa Ginoo. We are declared righteous before God. Our sins have been washed away as far as the east is from the west. We have been forgiven and we have been redeemed. And because of that, kumingon wala na ba na sa Kristo, wala kaugmaon, ang atong kaugmaon niya kang Kristo Jesus is secure. Nga ang atong mga kaigsuunan, atong labwan na una na nga nagsalig usab na kay Kristo, dili magtakulba, dili masayang, because our future in Christ is secure. Our loved ones who died in faith will live on and they will wait for the arrival of that glory that the Lord Jesus Christ has prepared for you and for me. Praise God, we are serving the God who is alive. How is that sa atong kinabuhi karon igsoon? Sa atong pagpangalagad. Pipila pa lang to ka mga tinuig sa dihang pagsugod nako sa atong pagpamastor. Dito ni nahitabo sa home church ni Pastor Charles. Pag-prayer meeting me, bilang ang tabo, bukid. Ingon ang elder sa simbahan, Pastor, kung kanta tagtag to, alive, atong kuskon.
eager and happy to serve the Lord day after day. As I close, tanawa ang mga kinabuhi sa disciples. The disciples, we say they were the witnesses to the reality of Jesus' resurrection. Now, sa dihang gitukyan na si Kristo Jesus, ilansang sa krus ang ilahang kinabuhi, their lives were very gloomy. Tulong kayo, ngit-ngit kayo. If you talk about Peter, asa si Peter? Perting takot-takot, perting hadlok ka. Bugat iyang kasing-kasing, bugat iyang kinabuhi. John, pakigsultihan ni Kristo Jesus dito sa cross, John was grieving. The rest, in other words, the disciples were stricken with discouragement. Their lives were gloomy. They were filled with discouragement. They were left alone. They were confused, helpless. But it's on. When Jesus Christ, or the resurrection of Jesus Christ, when He rose from the dead on the third day, it suddenly changed everything. Kausap ka na. Si Peter, itako. Si John, kapirti kabugat na kasing-kasing. Ang ubang mga disciples nga sila na-discouraged na. Suddenly, dako kayo ang nausap niya sa ilang kinabuhi. Ang matag-usak kanila kung imong tanawon ng pulong sa Ginoo. They became confident, fearless, heroic preachers of the gospel. Nahimong silang mag-isog at isgot may tubig. Ang Diyos, si Kristo na pinalagaran. Okay. Kung dili sayang ang atong pagsunod, pagpangalagan niya. Usahay, mabutbud ang atong mga kasunod. Because of the challenges that we face, tragedy, problems. But remember, we are serving in Therefore, we can face tomorrow. Dili sayang as we reach out, as we witness, as we disciple, as we talk about the Bible, as we talk about the gospel, as we share the Lord Jesus Christ. Dili yung sayang yung suot. So hinaot, today as we celebrate, as we commemorate, you and I will become confident, fearless, heroic preachers, teachers, disciplers sa mayong balita. Madayon, daghan pang wala makapati sa pulong sa Ginoo. Daghan pang nagkinahanglan sa pagpasaylo sa Ginoo. Daghan pang nagkinahanglan sa grasya o gugma sa Ginoo. Dili kita ngayon maulaw, di na rin mahal. We have a God who is alive. God who is He rose from the dead. He will be with us. Doon, padayon kita sa pagbantala, sa pagsangyaw nini nga mensahe sa kamaturan that we are serving and living God. Lord, thank you for your word. Thank you that you have risen from the dead. Today we celebrate. And not only we celebrate, but we will continue, Lord, to declare that you are alive. And life with you, Lord, is worth living for. We will live a life